Odin, dito ka nga. Wait lang, sasubmit pa akong pangalan. Turan tayo. Ang unti natin ah. Sige, pasok nga kayo, pasok nga kayo. Baka magupit mo. Ano na lang ano mic ah. Babawas unti mic mga boss ah. Yun, no? Papanlay. Sige, dyan lang muna sa boss, wala mag-image ah. Putang ina nung lay, buraot. Sige, dito lang muna ah. Sagot Ang na fresh. si sagot pa si D. Luxury, salin mo na lang yung si Almighty. Luxury. Boss pakipot, huwag mo yung tagos pa, ano ka, image ta. 3, 2, 1, tra kaliwa. Mara. Ano yung mara? Ano yun no? Makase. Up. Sige, gulatin nyo pare. 47 up, sige, ubusin nyo. Ubusin nyo. Sige, patay lang. Sige lang, pumatay kayo dyan, pre. Sige, pumatay lang kayo na pumatay, par. Oh, tas SP na. Pre, huwag kayong mag-reso ng iba, pe, ah. Ako lang i-reso nyo, ah. Saka huwag kayong mag-reso, hindi ako nagsasabi. SP mo na lahat. Ikumad mo SP rin lahat. kaya Bugs yung Aegis. Huwag na, ganun lang yun. Okay. Kanya-kanya lang diskarte yan. Almighty, nurse daw yung Luxury, sali ka. Salin nyo. Uy, patayin nyo sa nurse, oh. Sige, patayin nyo nasa nurse, par. Wala pa lang kasi. Sige, patayin nyo. Patayin nyo, pare. Oh, SP na. Hapak mid. SP, hapak mid, pare, ah. Huwag nyo patayin na MP, par. Apang-ail. Si Kyle. Apang-ail. Image ka tayo dito, Pops tayo dito, dali. Tapos cancelin nyo to. Pops kayo, baba kayo sa board, dali. Pops tayo dito. Ubusin natin yung Phoenix, ha. Sige, Pops kayo. Yung Klein, oh, yung Phoenix, oh. Bababa tayo, ha. 3, 2, pabaybay na mga hitter. 1, PTK image macro. Bababa tayo pa Phoenix, ha. 3, 2, 1, trago. Makasi, up. Patay nyo. Sige, patay nyo. Patay nyo Phoenix, ha. Patay nyo Phoenix, ha. Eh, patay nyo. Pasok mid. Huwag mo na kayo mag-repats, pare. Patay na natin to, ha. 8, 7, lalabas to. 6, 5, image na. 4, 3, Ikaw, image mo the Merbs. 2, 1, makase. Up, ayun, nakatunga ka lang yan. 47, up, patay nyo. 47, up, patay nyo. Gago, nakatayo lang, oh. Tapos saka kayo mag-repats, pare. Pag ubos na, saka kayo mag-repats. Pasok lang mid na matay, ha. Pasok lang mid na matay. Hindi, busin lang. Alihan nyo, makase, up. Alihan nyo. 47, up, alihan nyo. Alihan nyo, pare. O, saka kayo mag-repats, pare. Pasok lang mid na matay, ha. Pasok lang mid na matay. Pasok lang mid. Ito, 8, 7, 6, 5, image na, 4, 3, pasok lang mid, ha. 2, 1, makase. Up. Pwede na yan, pare. 47, up. Palag lang, pare. Palag lang. Labas na. Apak mid, pare. Dali. Apak mid, pare. Naubusan ako ng stat nung drop ko sa iyo yung Apak SC. mid. Papalit, teka. Pasok mid. Pre. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, image, makase. Up, pwede na, pare. Pwede na, 7, up, pwede na to, oh. Gago, nag-buff kayo. Palagan nyo, pare, Tong, labas na. Ay, si Labas Tita na. nandiyan na. O, si tita daw, pare. Apak mid, dali. Apak mid. Bilis. Sige na. Apak. Kaya ng mic yan, pamit nga nun. 5, 4, 3, 2, 1, pasok. 8, 7. Labas. Apakar. Miss tayo dito, buff tayo dito, dali. Pati natin ito nasa labas. Yung mga Phoenix, 8, 7, 6, 5. Phoenix, ha. Ito, sel. Makase. Up. Patay nyo, pare. Patay nyo, kahit nasa labas pa. Apakel. Sige, patay nyo lang. Patay nyo lang. 3. Apak, ha. 2, 1. Pasok, El. Ito, ha. 8, 7. Sanayos ka muna, tita. 6, 5, 4,
3, 2, Naglag. 1. Tara, makase. Naglag. Up. Gago, naglag pre. Number 7. Up. Sige, palag na, palag na. Palag. Sige, palag lang. Palag lang pare. Sige, makase. Up. Sige, palag na. Nasa likod ko. Number 7. Up. Oh. SP na, apakel. SP apakel. SP apakel. SP apakel, ha. Pasali nga, tita, par. Pasali nga. Nasa Pasali, nurse, pasali. nasa nurse. Apakel, apakel, apakel. Apakel, ha. Solid Apakel. 3, 2, pasok. Pasok, 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 pasok. 6 minutes. Labas nga, labas, 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 apak mid. Labas, apak mid. Labas, labas, labas. Labas, apak mid. Apak mid, ha. 3, 2, 1. Pasok mid, pasok mid. Dali, papatay tayo, JH, ha. Sa 3, 2, 1, image. Image, pare. Uy. Ay, ginawa. Wala, wala, wala. Meron ka, Madam Marv. Yung tita nyo nga pasali, nasa nurse. Wala pa tayong parte yan. Apakel. Apakel. Wala, pinalit yung Jess eh. Apakel. 3, 2, 1. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El. Dali. Pasok, pasok. Eh. Madam Marv, sigaw ah. Image tayo, ha. Sa 3, 2, 1. Baba, 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 baba. Image na, image na. Baba, baba, baba. SU kayo, SU. Makro, makro, makro. Makro, makro, makro. Ang kabagal yung gumalaw. Na-DC yung Makro, ano. makro. Puta, ba't pa rin DC yun? 3, 2, 1, baba, baba, baba. Ibatayin nyo nga to. Batayin nyo nga to. Wag, galas, takbo, takbo, takbo. May Phoenix. Takbo, takbo, takbo. Balik, balik, balik. Yung saan galing. Balik, balik, balik. Balik, ha. Makro, wala kayo sa makro ko. Uy, dito na sa makro ko. 3, 2, 1, image. Image, makro, dito, makro, makro. Makro dito, dili. Ito, makase. Up, naglalakad, naglalakad. Over 7, up. Naglalakad, 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 naglalakad. Naglalakad, naglalakad, naglalakad. Compress lang, compress lang, compress lang. Buhay pa tayo, compress, compress. 3, 2, 1, tara, makro, makro, makro dito, makro. Makro dito, 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 makro dito, dito. Dito, clashing dito, clashing dito. Ikot, ha, diretso lang, ha. Ano tayo, ano tayo? JH, 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 JH. JH, 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 JH. JH, ha. JH, JH. Ay. JH, JH, JH. Eh, kill, 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 kill. Kill, kill, kill. Bitaw mo lang, Madam Marv. Kill, kill, kill. Ubusin nyo, ha. Patayin nyo, ha. Yeah. Yeah, kill, kill, Oh, kill. baka ganun pa ito, mami. Ay, 8 nagsimula eh. Bakit? Ay, kaya mo na magprito ng isa eh. Sige, magprito ka na. Compress. Image tayo, ha. 3, 2, 1, tara, makra. Makra, makra. Makra, makra dito. Ito, makro, harangan nyo. Makasi up. Over 7 up, harangan nyo. Over 7 up, okay. Okay. SP na pagtapos, ha. SP na, ha. SP na, SP na, SP na, SP na. Madam Marv, Spin na, sigaw spin na, mo yung spin na, image, spin na. Spin na, spin na, spin na, spin na, spin na. Spin na pare, spin na pare. Apakar, ha. Apakel. ah. Clashing Apakel. AP Phoenix ah. Apakel. Sige lang. Apakel, apakel. Clashing Apakel, Arian. apakel, apakel. Apakel, 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 apakel. Apakel, apakel, apakel. 3, 2, 1, pasok, El. R pa rin yun, Yeah. dito na sync. Ubus Sige. na, ubus na sa sync. Puta. Ilang, ilang. Apakel, apakel, sige lang. Apakel. Apakar, apakar, apakar. Apakar, ha. Apakar, ha. 3, 2, 1, pasok, ha. Pre, may Pasok mga slot ko ninyo yung nag-work. Pasok, pasok, pasok. 8, 7, Madam Marv, sa 6, 5, 4. Kalas na. Aim sa 2. Kalasan, likuran niya. 1. Tingin makro. Makase. Up. 1 for 7. Up. Eh, sa likuran niyo, pre. Likod na. Sa likod ako. Huwag kayo dyan sa harap po. Tumira. O, labas na, labas na, labas na. Isa pa. Isa pa, isa pa. Apakar, apakar, apakar. Sa likod kayo makipaglaban, par. Bypassan niyo, apakar. Bilis, apakar. Apakar, apakar. Bilis. 3, 2, 1. Pasok, kar. Pasok, kar. Pasok, kar. Pasok, kar, ha. Bababay natin na 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pitik image, bababa tayo, makro. Makro, makro, image na, image na, image na. Image na, image na, image na. Image na, image na. Isalin nyo nga yan, par. Putang ina pa. Efficient, oh, makro, makro, makro. Dali. Tito, dyan ako sa nurse kunin kita bulik. Makro, makro, makro. Dito lang, ha. 3, 2, 1, tara, maliwa. Para kay Tito. Tara, kaliwa. Jh, pare. Jh, pare. Jh, pare, ha. Jh, pare, Jh. Jh, pare. Ito, takusa, baka siya. Uy, takusa. Patayin nyo. Ibatin nyo.
Patay nyo. Tapos labas na. Apak mid. Apang mid. Apak mid pare. Apang mid Nag-GH na MP ah. Apak ka na silang. Apak 3, Full wave dito MP. pasok. Parok mid. 8, GH 7. pa rin MP. Labas na. Kuha na MP yan. Labas na. Makuha. Labas na. Basta si Tita par. Tita, mag-RG kasi. Tita. Agahan mo, Tita. Sa akin na. Apakar. 3, 2, 1, pasok. Please, 8, 7, 6, 5, Game of the 4. Orbs. 3, talk, pitik image, 2, 1, tra, makasay, sa likod, up. Over 7, up. Sa likod ko, makipaglaban, sa likod. Labas, pasok agad, pare. Pasok agad, apakar. Labas tabi. Apakar. Nako, press. Apakar, bilis. Apakar. Naka-recover na MP doon. Apakar. 3, 2, 1, pasok. Game of the Orbs. Ito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pitik image, trouble, go. Damage Gigi, baba. Makasa ito. Gigi, makasa, patay niya to. Gigi, pasok, Gigi, sa kadyo, pa JHK, tulok nyo na, iwan nyo na. JHK pare, may isaw-saw kayo. Focus kayo sa JH Phoenix ha. Wag na, impinen, wag na. Wag na. Nakuha na Labas MP. kayo. Speak kayo. Ay, balik kayo, portal. R portal, balik kayo, sige. R portal, sige, pasok lang namatay. R. Sige, balik kayo dito pre, dito Phoenix, 8, 7, harangan nyo to 6, 5, 4, 3, 2, 1, push, makase. Sige, pwede na yan. Up. Pwede na yan. 7, up. Sige, palag lang pare. Harangan nyo lang. Tumatakbo. Harangan lang. Sige, harangan nyo lang. Makase. Up, gay. Harangan nyo lang, par. Bawasan nyo lang. Idilin nyo lang. Sige, pasok lang, R. Pasok lang, R. Dito pa call sa tabi mo call Okay. Image na. Ito, dito lang ha. Bus pa to call Sige. Pasok lang. Ito pa, 5, makase. Up. Upper 7, up. Sige, sing pa. Wala na, labas na atin yan. Labas na. Nakuha na ng ano. Labas na. Saan tong Phoenix na? Tangina nyo, di ko kayo putang ina, nabubulol na ako. Pasok, Kar! Putang ina neto mga te, kala to mananalo te. Pasok, Kar! O, labas, pare. Labas. Apakar. 3, Pumasok na. 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pitik image, macro, makase, up. Over 7, up. Sige, palag lang pare. Palag lang. O, labas na. Labas. Ay, kulang lagi ko, ba't ganun? Labas na. Ayun o, clashing sila doon o. O, tangin na nyo, mag-clashing ka dyan, apakar. Si Tita. Apakar. Apakar. Damage tita. Ikaw command Apakar 3, 2, 1, pasok. Ito 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pitik image, makase. Up, pwede yan. O, labas na, dito lang sa likod ha. O, labas na kayo. Labas na, apakil. CD ako Madam Orbs ah. Apakil pare. O, paps kayo dito, dali. Papatay natin yung Phoenix sa labas. Paps kayo, baba kayo board. 8, 7, 6. Ito, sa Phoenix, makasi up. Repeat. Over 7, up. Patay nyo. O, apakil ha. 3, 2, 1. Pasok el. Dali. Madam Orbs, Pasok el. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sa likod lang tayo ha. 1, image, tra. Sa likod lang, makasi up. Pwede na yan. Over 7, up. Gi, sa likod lang pare. Sa likod lang may paglaro. Sa likod lang. Sige, okay na. Labas na. Patay 5. Labas na pare. Apakil ha. Apak, dali. Apak pare ha, 3, 2, 1, pasok. Game Madam Orbs ako ah. Ito, 8, 7, di ko kayo papahingahin pre, 6, 5, 4, image na, 2, hawak ka, kalat, makase, up.
For 7 up. Tangina, sarap. Bokeh ng ina nyo. Sige, banat. O, labas. Labas naman. O, ubos na. Gago, di mga kababayan. Isang Isa pa. Isang partigar. Oo, isa pa. Ubus na, Phoenix ah. Oh, Dito sa isa labas, pa. ano? Repeat. Ito, repeat. Repeat, baba board. O, 5. Ako, Makase. Up. For 7, up. Patayin nyo. Sige, pag nakita nyo pula, sige, patayin nyo sa labas. Isa pa, Makase. Up sa labas. O, for 7, up. Sige. Sige, patayin nyo. Pumapalag, bumangon lang kayo. Ito, pasar. SP Apakar. Dali, bumuhay kayo dyan. Repeat kayo dyan. Apakar. Apak, 5, 4, 3. Si Apex na, salin nyo si Apex. 1, pasok kar. Ate Marbs, ikaw ah. Ito, 8, 7, 6. Huwag kayong tumakbo, dito lang kayo. 5, 4, 3, 2, Makase. Up. O, for 7, up. 7, up. Sige, palag lang pare. Palag lang, o, labas na. Isa pa. Apakar. Dali. Isa pa, apakar pare. Dito pa rin sila. Sige lang, hindi na makakalis yan, apakar. Sige, Madam Marbs. Oh. Apakar. Apak bilis. 5, 4, 3, ito ang pasok. Pasok. Ito, 8, 7, 6, 5, 4. Pitik image. O, likuran nyo na. 1, Makase. Up. For 7, up. Likuran nyo na pare. Ayun o. Puka ng ina nyo. O, labas. Good goal. Labas. Bilis, labas agad pare. Apakar. Hindi makakar dyan pare. Apakar. Ay putang ina. Nagtawag na ng sync pare. Apakar. Sila. Apara, 3 itong pasokar. Yan, mali yan. Tang ina, magtulong-tulong na kayong dalawa. Ayun na, 8, 7, 6. O, kalas. Bypassan nyo agad ha. 5, Madam Marbs. 4. Kalas na. Dalaw na. 2, 1. Makase. Up. Makawan nyo pare. 1 for 7. Up. Uy! Sige. Likuran nyo. Ito pa, Makase. Up. O, labas na. Apakar. Apakar pare. Bilis pare. Apakar pare. Bababord. 3, 2, 1 pasokar. Game, Madam Marbs ako. 8, 7, 6. O, labas. Ay. Wala na pa yan, pare. Lalabas na ulit yan. O, repeat kayo dito. Dito kayo sagdan. Sagdan muna kayo lahat. Sa macro. Dali, pops kayo dito, baby. 8, 7, 6, 5. Ayan na. Ready, Di na natin papapay ng GH to, pare. O, Makase. Up. Sa Phoenix. 1 for 7. Up. Busin nyo sa labas. Pare. Yun, oh, Ayan na, siya, ubos na. Makase up. Ayan na. Putang ina, lumabas kayo ulit dyan. Apakar. Apakar lahat. Apakar. 3, 2, 1, pasok. Madam Marbs. Alik, walang yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sa likuran nyo ha. 2, 1, Makase. Ay, putang ina. Yung takusa. Nawala. Okay, apakil. Apakar. Wait lang. Apakar. Pasokar. Pag di sumabay, lalabas tayo ha. Wait lang. O, sumabay. Ay, labas. Apakil. Asan yun? Wait lang. Tingin ako sa L. Sa L. Ah, wala sa L. Baka sa mid. Apakar. Apak mid. Ay, apakar. Apakar ha. Nasa mid ko la clashing. Silang. Labas. Apakar ha. Apakar. Hilang. 3 minutes pa yan. Sa labas ha. Paps kayo. Makase up. Kinagantayan niyan, pre. Sige. Try Di, niyo. patayin nyo sa labas. Patayin nyo sa labas, pare. Patayin nyo sa labas. Makase up. Patayin nyo. Sige, backpin lang kayo pag namatay ha. Sige, patayin nyo. Apakar, pare. Nasa takusa yung GH ha. Apakar. Silang ipan. Apakar. 3, ito ang pasokar. Pasokar, pare. Madam Marbs, ikaw ba? 8, 11. Pamid tayo ha. 3 ito na image. Patayin nyo, benyo nga to. Benyo. Pabalik tayo ha. Benyo. Image na kayo. Si Papi ha. Macro ating tingin, Makase. Up. Piso. Walang image to. Over 7, up. Sige. 5, 7, up.
O, Triton, baba na, wala na. Basura na yung mga yan, mga kasi up. Wala yan. O, baba. Pa-Jage. Oh, Nice nalay. one. Minya. Nice one. 2 minutes. Silang. O, bababord. 3 bit, B, FS. O, tingin sa Phoenix. Kung saan papasok, doon tayo papasok. Makase, up. O, apaka. Apak mid. Gi, clash nyo lang dyan. Gi, ubusin nyo, gago. Di na alam gagawin. Pasok mid. Pasok mid, pare. Anli to, pare. Pasok mid. 8, 7. Image na, pare. 6, 5. Kalas na. 4. Likuran nyo na, pedes. Macro, tingin. Makase, up. 7 up. 7 up. Palag lang, pare. O, apak mid agad na matay. Dali. Habol pa tayo dyan. Ala, dyan yung sink. Gago, magkakagulo na kayo dyan. Apak mid. Sige, magpatayan kayo dyan. Gago, nagpapatayan na sila. Mag-away-away na kayo. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid, pare. Pasok mid. 8. Ayan na, huwag kayong bumawa. Dito lang kayo, mga tarantado. 5, 4. Bababa tayo. Hindi 2. ako madam, ha? Ayan, tinakbo na tayo. 3, 2, 1, MH. MH, pare. CD ka, MH. Putang, ibabay nyo. Habulin nyo na. Check mo na, makasi up. Ito mo na. Gi. Ubusin nyo. Yung mga nakababa. Ubusin nyo na. Patay nyo na yung mga nakababa. Ubusin nyo na. Gi, patay nyo muna to. Sync. O, 3, 2, 1. Baba na. Konti na lang yan. Baba na. Kaya nagsi-CD, madam. Kasi pa-Jage tayo, ha. Pa-Jage. F12 lang kayo. Pa-Jage. Finish mo na. Phoenix. Sagad nyo, Jage. Jage par. Sagad Phoenix, ha. Sige, pre. Pero Jage kaya, pre. Labakan nyo sa Jage, pare. Gi, balagbagan dyan. Gago, nakaskor. Apakar. Apak mid. Apakil. 3, 2, pasok el. Ikaw, bitaw. Pasok el, ha. Li. Emish tayo, pare. Baba tayo, ha. Go. Emish na. Wait lang, wala si Emish na. Marbs, nyari sa'yo, Marbs. Baba na. Busagin natin, ha. Okay, diretso lang. Boy, Diretso lang, Diego. pare. Diretso lang dito, Makro. Sige na. Makase. Up. 7 up. Diretso lang, pare. 7 up. Okay, diretso lang, ubusin nyo. Diretso lang, pare. Diretso lang, Makase. Up. Okay, diretso lang. No, labas na. Apakar. Nakuha nila 40. Oo, nakuha nila. Yung Kiara nga, pasali mo na. Salin nyo muna. Salin nyo muna, pare. Dahil lumala ko tubig, par. Mid. Wapak mid. Yung undisputed daw nagwawa, no? Sino ba ka-party niyan? Apak mid. 3, ito ang pasok mid. Wala ta si Bastodi, ha? Remix tayo, pare. 3, 2, 1, baba, ha. Baba na. Baba na. Binibi. Ay, baba na. 8 minutes pa tayo maglalaro. Ito, Makase. Patay na to. Nakaharang, eh. Pakanan. Ay, pakaliwa. 3, 2, 1, push, Makase. Up. 147 up, uy. Tulak nyo na, pare. Ubusin kayo dyan. Tulak nyo na, pare. Apakil, ha. Sige, wala yan. Kamusta? Apakil. Apakil, pare. Dami naglalakad sa inyo, par. Apakil. Kayo dyan. Apakil. Pinay nasa loob, isang parte yun, no? Apakil. 3, 2, ang pasok. Pasok. Wala mag-image, ha. Papasok yung sing. Kalasan nyo dyan sa bilog. Bayin nyo agad, ha. Kalasan nyo. Papasok na nyo. Bayin nyo agad. Image tayo. Yung zone nakabi. Image tayo. 3, 2, 1, tingin Macro. Makase. Up ito sa kaliwa, oh. Sige. Ubusin nyo. Tangina nyo, nakapula akyo na to, par. Sige, pasok lang L namatay. Pasok lang, balik na kayo sa L. Dali, pasok L namatay.
Pasok na, pasok na, pasok na. Wala nang gagawin yan, par. Pasok, El. Pasok, El, ha? Please. Please, 3 to ang pwede kayo, mage. Ay, puta nakuha. CD ako madam. Putang ina. Apak mid, apak mid, apak mid, apak mid. 3, apak mid, ha? Apak mid, ha? 3 to ang pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pwede sa 1, tra. Macro, makase. Up. 7, up. Hindi, palag lang pare. Palag lang. O, labas na. Labas na, apakil. Apak mid, apak mid, pare. Apakil, pare, apakil. Apakil, pare, apakil. Apakil. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Image na, LPG tayo, push tayo LPG ha, 5. Ay, kalasan nyo na dito sa bilog, kalasan nyo na, 4. Sa bilog lang muna tayo ha, 2, 1, trama kasi. Up. 7, up. Kakain kayo dyan, palag pare. Ako na rin. Palag pare, kakain kayo dyan, sige, palag na. O, labas na, abak, mig. Apakar, pare. Apakar. Puta, hindi na nagdagdagan. 3 to ang pasok. Dali, andito Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10 macro ha. 1 pitik MH, 10 macro. Go. Singka. Sa likod. RH. Ito Phoenix muna. 3, 2, 1, trago. Makase. Up. Chrono. Over 7, up. Sa likod. Gigi. O, labas na. Tingin sa likod. Sing likod. Okay, go. Makase. Up. Over 7, up. Labas na kayo ha. Labas na. Apak mid. Apak lang mid ha. Yeah, madam. Apak lang mid pare. Apak lang ha. 5, 4, 3 to ang pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image tayo ha. 3, 2, 1. Go. Bola. Pass mid up. Ito, makase. Up. Likod, singka. Hindi palag pare. 7, up. Palag. O, labas magtapos ha. Labas na. Labas na. Apak mid. Apak mid pare. Apak mid. Dali, apak mid. Apak mid. 3. Bogs Messi ako dyan, Baka. Bogs. Wala na ako Meron. 3 to ang pasok mid. 8. Sige ako muna drop. 7. Ay, 6. 5. Image tayo. 4. 3. To, anda, baba. Takbo nyo na. Ito, makase. Up. Gi, 1/7. Up. Gi, ubusin nyo muna. Gi, mag-ano na yan. Mag-clash yung pare. Makase, up. Gi, palag lang. O, labas na. Labas na. Apak mid, pare. Apak mid, pare. Apak ha. Apak, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Image na. Alisan natin to ha. 2, 1. Push na. Baba. Bumaba kayo. Iwan nyo na yan. Bumaba kayo. Diretso tayo ha. JH ha. Kanan. Phoenix tayo target ha. Makase. Up. Ilang percent yan? Tingnan nyo na. Sige. Tulak nyo na. JH pare. JH tayo pare. JH pare. Bilis. JH pare. Sige. Luha nyo. CK yun. JH nyo pare. Trabaho. Nice one, pe. Ang ganda ng ginagawa mo, pe. Bulik, umabol. Labas na. Matay, putang ina nyo. Image tayo, pare. Apakar na matay. Apakil na matay. Image nga dito, pe. Pasok L na matay. Ay. Trago, pail tayo. Macro. Lakad na. Salubong dito. Salubong.
Salubong, dali. Dito, macro, salubong, sa bus, dali. Dali. Compress. 3, CD din ako. 2, 1. Pitik image na. Baba na tayo, Jace. Baba na tayo. Dali. Go, 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 go. Go, 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 go. Phoenix tsaka MP ang clashing na yan. Silang ha. Video. Silang kan. Ready dito ha. Baka dito na takusa. Nag-JH na. Oh, wala. Dito lang. Mara. Madam Marv, isa ako mag-image Dito lang ha. Mara. Image nga tayo. Image nga tayo pare. Tara, madam. Image tayo. Ako. Image tayo pare. Image pare. Tara makro. Makro ko lang ha. Ito, makasi up. Siso, Mga BA. front yun. Okay. Number 7 up. Tulok nyo. Butang ina nyo. Makro ko lang. Dito lang. Huwag na. Harap likod. Ako sa makasi up. Number 7 up. Okay. Bulag na. O, labas na. Labas na. Apakil. Marami ka nang... Apak mid. Apakar. 3 ito ang pasok. Pre, pa off Pasok. mic. Ito, 8, 7, 6, 5. Image na. Habulin nyo na. Makro. Pakase. Up. Issue. Number 7 up. Nice one. Sino yung Kaya maingay? pa yan, isang minuto. Yung maingay. Paano nga nung maingay, pare? Kalatito, Ar be. Phoenix ha. Apak lang. 3 ito ang pasok. Ito, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dito lang muna. 2, 1, tra. Makase. Up. Number 7 up. Putang ina nyo. Labas, ano yan? Boss yan, par. Apak lang, ar. Dali, apakar. 3, 2, 1, pasok. 8, Sa Lego PT. Sa nurse ng FP. 4. Wait lang, boss. May pasok ka, boss. Miss tara. Go. Cancel tayo Phoenix ha. Cancel ha. Putang ina nakuha. Kung ina ng mundo logo. Ang bilis naman yan. Kanina yung maingay na apak na yan. Knockmate na yan. Kalatito, be. Tsaka ipakito pala ata. Off mic ka. FT nurse ka. Boss, huwag ka na gumalaw. Hindi ko matutukan. Hindi, tutukan nyo muna sa labas pare. Apakar pare. Apakar. Speaker dyan. Mamatay na karya dyan. 3. Ito ang pasok kar. Labas. Tangina, nakuha pa naman. Labas. Apakar. Apak mid. 3 ito ang pasok. Pasok mid pare. Damage tayo ha. Madam Marv. Baba tayo JH ha. 3 ito ang baba. Baba JH ha. Saka JH pare. Mahaba ka ba, Ugsa? Silang. JH tayo. Punta ko sa. Kunin nyo. Sa likod, ah. Harap muna likod. Macro. 3, 2, 1, talaga. Makase. Up. Naglalakad oh. 4-7. Up. Naglalakad pare. Sabagi, ito pa, EXO. Ipalagan nyo na. Pasok mid na matay. Tulak nyo na. Pasok mid na matay. Dali, balik kayo. Balik kayo dito mid. Pedes na ako ha. Pedes na. Pedes ha, bilis. Huwag nyo natirahin. Pasok mid pare. Pasok mid ha, 3. Tumampiti kayo mid. Pakanan tayo ha. 3, 2, 1, trago. Mara. Makro ko lang ha. Huwag nyo daw tirahin yung EXO. Pinipitasan nyo yun. Yung try yung EXO par. Tapos dito ha. Lalabas yan dito ha. Ito, akala, macro, makasi up. Yun o, nakakadami kayo par. O, labas na, apakar. Apakar agad, ubos pa sa inyo.
Ubus pa sa inyo, makasi up. Ubus, gago, ubus. Ubus, 147 up. Gago, ubus sa atin yan, par. Gago, ubus. Ubus yan, gago. Ubus yan, tulak nyo, makasi up. Ubus yan, pare. Konti na lang to nandito. Ubus yan, pare, ubus, gago, ubus. May Tulak na, lumalang tulak may na. papaportal ah. Labas na. Gago, wasak mga tanga. Apakar, pare. Patay nyo na sa labas. Apakar, dito ang pasokar. 8, 7, 6, 5, 4, Sige, Madam Arbs. 3, 2, 1, makase. Up. 47 up. Okay, labas na, apakar. Apakar. Ay, pasink nila, oh. Sige, mag-away-away kayo dyan. Ayun na. Apakar. Tingnan mo, ape, kung aalis dyan, pe. Pasok-pasukan mo lang. Nandito pa rin. Okay lang, apaklar. Yung nasa labas, makasi, up. Clashing na, MP Phoenix. Oh, apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Bababa tayo, JH, ha. Ops kaya. Ubus ata Phoenix doon. Bababa tayo, JH, ha. Image tayo. 3, 2, 1, drago. Go. Wait lang, ha. Drago, go. JH. Likod natin, Yes, Sinka. Sige lang. Z4 ah. Oh, dito, wag. Balik. Dito lang. Ready dito sa singka. 3, 2, 1, tulak. Pamid, makasi, up. Yan mga basis oh. 147 up. Oh, balik. Wag. Balik pa, JH. Sige lang, pa-JH lang. 3 to ang balik. Pag umabol pa to, makasi. Up. Ito. 47 up. Oh, pa-JH. Reso na matay. Dito lang, makro. Makro lang. Reso na matay. Madam Arbs, sigaw ah. Reso na matay, Amish tayo. Makro, Amish na. Makro. MP likod natin ah. Makro, kunin natin. Dali, kunin natin. Kalas, makro, kalas dito, makro. Ito, ready ah. Makro lang. Wait, makro ko lang ah. Amish tayo. Makro, patay nyo to. Makro ko lang. Ito, ready ah, sa MP ah, Phoenix ah. Tato dito, JH, pare. JH nyo. Trabaho. JH lang, pare. Nice one, di ba? Wala namatay ah. RBA lahat. Dito tayo, makro. Galaw kayo dyan. Gumiesyo pa oh. Makro lang ah. Dito. Patingin nga ako dyan, pe. Teka lang, mag-image na ako. Dikit ka, Madam Gusto ka Arbs. palatan na andito kami. Pagbalik mo. Madam Arbs. Kung AFK. Dito kayo. Wala pa. Sige, Kaya sabihin mo lang. clashing, Dyan. ah. Panalo MP ah. Sige lang. Tako sa... Dito, wag kayong makilot. Zach. Wag, pre. Wag kayong makilot dyan. Pare, dito kayo, pre, sa macro lang. Sinka 11 o'clock. Ito, macro. Ito dyan. Pasok ko na, makasi. Up. 147 up. Reso lang matay, wala magre-revive ha. Wala magre-revive. Reso lang ha. F2 lang kayo dyan. Wag na balik ha. Uy, wag na bul. Wala na yan. Patay na yan. Ito lang. Ito. Patay niya lang. Reso lang ha. Wala magre-revive ha. On reso kayo. Madam, pa-image, Madam Arbs. On reso kayo ha. Macro ko lang. Si Virgo ah, scouter yun. Huwag yung mag-up ng reso pa. Huwag yung mag-up. Kita kayo ah. GGH Takusa. Pari, macro ko lang. Ilang percent yan? 50. Push na, makasi. Up. Push na. Push na. Jace tayo, pare. Jace. Nice one. Wala Tapos magre-revive. muna. Ubusin nyo. Dito, macro ko muna. Kalas na dyan. Ubus na yan. Uy, dito, macro ko. Kalas dito. Uy, sa macro ko. Saan tayo galing kanina? Emish tayo dito, ha? Emish tayo, ha? Makapal pa tayo, pare. Ano saan ako? Makapal pa tayo. Macro ko lang. Wala, MP yan, ha? Macro. Gago.
Makro, makro. Yung Dito set lang. ako ulit to, tumitira sa atin yung set. Makro ko lang ha. Makro ko lang. Makro ko lang pare. Makro ko lang pare. Reso nyo mga namatay dyan pare. Reso nyo. Makro ko lang ha. Dito lang, dito lang. Ito, makase. Sige, dito lang. Up. Ito. Makro ko lang ha. Makro ko lang. Makro ko lang pare. Dito lang tayo. Turok nyo nga dito. Turok nyo dito. Pipatingin nga dyan pe. Teka. Sige lang. Nag-GH na ako sa GH. 3, 2, 1 image. Ilang percent yan? 50. Sa 3, 2, 1, go, 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 makase. Up. Okay, 1/7, up. Go. Tulak Jage pare. Dinan nyo lang. Makase, up. Sing pa. 1/7, up. Sing pa. Palag nyo. Palag nyo. Walang mag-revive pa. Reso lang. Makapal tayo, pre. Huwag yung exo ha. Meron pa mga archer dyan ha. Makro ko lang. Makro ko lang pare. Digit. Reso na matay. Reso. Reso. 3, 2, 1, pitik image. Ikaw, Madam Arbs, meron ka? Mara dito. Ito si Virgo nga. Patay nyo nga to. Patay nyo. Nakatito, be. Makro ka. Dito tayo ulit. Gago. Dito ulit. Pe, patay nga dyan pe ha. Dito na yung tao sa'yo. Nag-Jage ha. Oh, Jage. 3, 2, 1, go. Makasi up. Ganun ulit, Agi. Ganun ulit. JHQ. Sige, wala namang skill yan, pare. Tutok Jage pare. Idinay nyo. Jage pare. Sabay SP pagtapos dyan, ha. Idinay nyo. Jage pare. Tutok lang si Jage pare. Ilang percent dyan? Jage nga. 5%. Yeah. Nice one, Ate. SP na kayo. Apak mid, SP na kayo, apak mid. SP apak mid, pare. SP apak mid, pare. Humihim nga pa ba kayo, pare? Apak mid, 3, 2, 1, pasok mid, pare. Nandito Pasok mid. na MP sa GH. Image tayo, ha? 3, 2, 1, go na. Pa-A lang Image. MP. Flashing sa may GH GH, pero walang bawas sa GH. Walang bawas GH, pe. Wala pa. Sige lang. Kamaris lang, ha? 3, 2. Kaliwa na. Sing. Makasi up. Putang ina nyo. Try ito pa. Phoenix. Macro. 1/7 up dito. Tulak nyo dito sa macro ko. Makasi up. Bayar pa. Filter nyo. Filter. Makasi. Up. Filter lang. 1/7. Up. Filter lang. 1/7 up. Filter lang, pare. Filter lang, pare. Filter lang. Papatay na. SP na. SP palag na, pare. Huwag na ko reso, ha. SP daw, pre. Ang dami din nag-SP. Ano kayo dyan? Ako lang. Nice one, Tito Roy, boss. Sync. Andy, lakad ka na. Labas na daw. Labas mo na, par. Apakil. 3, MP mid 2, 1, pasok kayo. Sige, pasok dito na. Sa likod lang tayo maglaro, ha. Sa likod, 8, 7. Sa likod lang tayo, ha. 6, 5. Takusan mo na, 4. Ito, sync na. Lalapit sa atin yung sync. 1, macro ko lang. Macro dito sa likod, makase. Up. 7, up. 7, up. Takusan na. Tulak nyo na. Sige, tulak nyo na. Kuya. Tulak nyo na. Labas na, pare. Flashing Phoenix MP Sige lang. Gago na, wala earphones ko, par. Wait lang, ha. Wait lang. Uy, top 1 epis ako, par. Wait lang po, wait lang, ha. Ina, nawala yung ano ko. Par! Yan naman, Labi. Ano ba yan? Apakar. Patapon mo na yan, gago. Walang bitawan. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. Kaya yung scout ka lang. Image tayo, bayin nyo to, ha. Madam Arbs. 3, 2, 1, image, ha. 3, 2, 1, trago. Iso, Ready, ako sa pepesto, ha. Makase. Nag-chrono Up, nag-chrono, ha. 7, up. Nag-chrono, ha. Makase, up. Sige, palagan nyo. 7, up. Sige, tulak nyo lang. Tulak nyo lang, ha. Balik na mid, namatay. Balik mid, dali. Marami pa. Pasok mid, namatay.
Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Uy, meron na pala, patayin nyo muna yan. Marami pa, marami pa. Sige, patayin nyo, Kal, patayin nyo, Kal. Oh, balik na kayo pag ubos na. Balik kayo dali, pwede tayo. Pasok. 3, 2, 1, MH. Sige, makro 3, 2, 1, baba. Baba. Wala tayo speed up. Oy, Makro, SU. baba. Makro. Bog sa SU. Makro lang ha. Makro. Takusa tayo. Takusa tayo. Dito lang muna. Wag. Papasukin nyo. Makase. Up, filteran nyo lang. Filteran nyo lang. Gi, mag-away-away kayo dyan. O, apak mid ha. Dali. Apak mid. Ikaw may MH ah. Apak mid. Nandito na Phoenix ah, marami tong Phoenix. Apak mid ha. Pasok mid, dali. Pasok. Madam Orbs, ikaw mag-MH ah. Clashing pa rin dito MP Phoenix. Pasok. Emish tayo. Clashing pa rin hanggang ngayon. 2, 1, tara go, baba na. Compress Sa may 7 o'clock ah. muna. 7, Phoenix sige. ah. Compress. Nag-GH on Kaliwa, lang to. tulak na. Nag-GH na. Tulak kaliwa muna. Ay, JJ, makase. 70. Malapit na mamatay yung GH Seven ah. Oh, JJ tayo, trabaho, J. Walang MH yung mga yun. Trabaho, J. Tulak, J. 5% mamatay GH pre. Tulak, J. Wala na. 6 Sige, minutes sige. pa. Sige. Wala na yun, makarecover MP dyan. Pwede nila kunin yan. Dami patay. Oh, apak mid. Sige, madam, Apak mid lahat. 3, ito ang pasok. 2, 8. Oh, labas. Apakar, bilis, apakar. Okay, Madam Orbs, ikaw na. Apakar. Clear ya, clear. Apakar ha. 3, 2, 1, pasok. Check pats ah. Pasok. 8, 7, 6. Ayun na, 8, 7. Emis tayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Makase. Up. 4, 7, up. Sige, palag sa atin yan, par. Basin nyo. Cancel lang. Bitaw cancel, pare. Bitaw. Makase, up. Meron sa likod doon. Nililikuran kayo. Oh, tangina nyo. Sige, pasok ka ng namatay. Ubus yung sink. Pasok ka. Ansa? Umbod lang. Pasok ka na. Dalawa lang napatay nila. Pasok ka. 3 to an image. Image tayo, pare. Image tayo. 3 to an traga. Go. Sync pa rin ah, likod. Babalik tayo, Gabe. Dito lang ha, compress. Si 5, O Delta. 4, 3, 2, 1, balik. Tara, makase. Sibo. Over 7, up. Papi. Ang takbo mo, 157, up. Ang tatakbo, makase, up. May pendes, pare. Reso na matay ah. May pendes, pare. Oh, balik na bilog. Apakar. Balik bilog, dali. Aalisan na natin yan, bilis. Pasokar, bilis. 3, 2, 1. Makro, dikit. Papaimage ako. 3, 2, 1, pwede kay image. 3, 2, 1, trawa ba? Ito pa, makase. Up. Tangina nyo. Oh, makro, baba. Judge tayo ha. Okay. Ito, Virgo, makase. Patay nyo, up. Okay, judge kayo pare. Ay, dito ka na, balik likod. Kung saan tayo galing, makase. Up ito. Sigad nyo. Oh, SP na. SP agad pare. SP na, dili. Sync nasa right. SP agad. sa right. Apakar. CD ako Apakar pare. CD kami. Apakar. Apak mid. Apak mid pare. Apak mid, apak ha. Nakuha. Apak lang. Sige, apak lang. Walang papasok. Boss mo na wala kang Pe, apakan mo ha. Pag pumasok ka, apakan mo lang, padelay ka konti. Ah, okay. Apakan mo lang. Nandito na, pumasok na sila. Sige lang. Apak lang kayo dyan ha. Apak lang kayo. Apak lang ha. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, pasok. Okay, Madam Orbs, ikaw ah. Madami naglalakad sa kanila. Image na, 6. Image na, 5, Sync sa Four. atin ah. 3. Itong sync muna. Ubusin lang natin to ha. Sync lang ha. Makase sa macro. Up. 4, 7, up. Wait lang ha. Macro ko lang.
Makro ko lang, makro ko lang, sa makro ko lang, sa makro ko lang, pare. Sa makro ko lang, hayaan nyo na yung sync, yung makro. Ito pa, may sync pa oh. Makro ko lang, ha. Sa 3. Dito lang, ha. Dito lang, ha, makro ko lang. Hitting. Makro. Phoenix pumasok ng ano. Ayun ako. Wala. CD ako, madam. Apakar. Yan lang, ha. Apak mid. Pasok mid, dali. Ubusin natin takusa. 8, 7, 6, Sync. 5, 4, 3, 2, 1, pitik image. Pitik image pare. 3, 2, 1, trago. Trago. Sync ka. Gago lang. Cancel ako. Harap likod, 3, 2, harap likod. Makase. Sorry, cancel. Up, sa kanan, no? Sa kanan. O, 3, 2, baba naman. Ubus na yun. Walang gagawin niya mga yan. Baba. Baba na. Walang S GG. palagi. Pakanan. Makro, 3, 2, 1, trago. Makase. Up. Okay, palagan nyo, 1/7. Up. Palagan nyo. Madam Arms, ikaw na mag Palag. Apakal. Dito na ako. Apakar. Flashing Phoenix MP. Apakar. 3, 2, pasok kar. Pasok, dali, pasok. Nag-GGH ang MP ah. 7, 6, 5, Dito na rin sync. 4, 3, 2, 1, pitik image. Flashing, Makro. Pa-gauge tayo, ha. 60% ah, 70% GH. Compres lang. Wag. Phoenix nag-GH. Wait lang, compres lang. Mamamatay 40%, 30. 3, 2, 1, trago. Go, gauge na. Ay, putang ina mo. Bilis naman. Ang bilis naman nun. Mabilis yan, dami nila. Bilis 3, 2, pasok kar. Dali, kaya pa yan. Akala ko matagal pa. Ay, Again, dami nila dun. image tayo. Pababa tayo, ha. 3, 2, 1, trago. Image na. Go. Baba na kayo dyan. Sync ka, likod. Baba, dyan lang sa hagdan. Lang muna. Wait lang. 3. Compres lang, ha. Compres lang dito. Sa likod muna, 3, 2, sa likod. Makase, up. O, baba. Pa-jage. Cut natin Phoenix, ha. Bilis. Okay. Jage tayo. Kanan. Makase, up. MP. Gago, wala. Jage pa rin, wala. Kuha. 10 minutes. Okay, palag. Tangina ganun pa kabilis yun, gago. Apak mid. Ilan na score ng Phoenix? Tatlo? Dalawa pa lang yan. Kapag nag-50, mga 5 seconds lang yung matatapusan nila. Apak mid. Sorry, Dito, ako ng partner. Pasok. Madam Arms, ikaw. O, image nga, video nga yan. Image ta. CU, naka-base CU. 3, 2, 1, tra. Makase, up. 4-7, up. Okay, patay nyo. Papi, naka-BA. Patay nyo. Okay. Makro ko lang. Okay, pasok mid na matay. Patay nyo itong mga nabuhay dito. Patay nyo. Pasok mid, ha. Pedes lang. Pedes. Dali. Pasok pedes. Walang mag-image, ha. Ito ka ng MP. Uy, sino Apang, tuloy? labas na. Apakal. Tira. Lumabas din. Apakal, ha. CD ako, Madam Arms. Apak mid. Pag nakuha JH, ha. Apak mid. Pag nakuha JH, ha. Pasok tayo. Nakuha. O, pasok. Sync ka, sumusunod. Sige lang. 8, 7. Image kayo. 6, CO. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik. Makase. Up. Okay, 4-7. Up. 5-7. Up. Balik mid pagtapos, ha. Pasok na matay, ha. Okay. Ubusin nyo lang. Oh, pasok mid. Balik na kayo mid. Uy, ubos na yan, gago. Meron ba dyan? Oo. Balik na kayo. Mid. Dito, pedes. Pasok na matay, ha.
Ay, gago, meron na pala dun. O, ready nice one. Marami Pwede, pa, malima pa to. Sige, pasok lang, pupunta yan dito. Antayin nyo lang pumunta dito. With the Marbs, nagbitaw na Sige, ako. antayin nyo lang pumunta dito, par. Antayin nyo pumunta dito. Sige, push na nga, puta. Ayun na ni Rel. Kulit pa. Sige, pasok lang kayo, pasok lang kayo. Wala yan. Apakara. 3, ito ang pasok. 8, 7, Naglalakad 5, 4, 3, 2, SU. 1. Okay, image, macro, 3, macro, 2, 1, trago. Hoy, macro, wala mauna. Para. Mahaba kayo. Ay, Dito lang Antayin nyo pumasok dito. Okay, pag pumasok dito, antayin nyo, makasi. Chink Up. likod Okay, 1/7 up. Okay, tulak nyo na. Tulak nyo na. Pares Mga yung sayap. abot. Okay, tulak nyo na. Oh, apakil. Nakuha pa. Apakil. Apakil Phoenix R, Takosa L. Apakil Apakil No, apak mid. Si Yin, Ah, pre, bakit? pasali. Apakil. Ang hingi ng lakad, putang ina. Pasokil. Wala mag-image Image nga. With the Marbs. Sa 3, 2, 1, trago. Hizo. Image Marbs. Trago, go. Singka likod 3, harap likod 2, 1 harap likod, makasi. Up. 7 up. Okay, 7 up. Okay, ubusin nyo. Oh, balik na baba. Pa-Jage. Kawawang sing. Wala, walk. Pakaliwa. Mahaba box. Pakaliwa, compress dito. Compress lang. 3, 2, 1, Jage. Eh, wag dito takusa, makro, makasi. Up. Takusa. Patay nyo, takusa. Patay nyo. Oh, Jage tayo, pare. Jage. Tulak nyo, Jage. Sige. Tulak nyo, Jage. Oh, Jage tayo, Jage tayo. 50%. Jage. Umusin nyo, Jage, pare. Harangan nyo to, Phoenix. Makasi, up. Harangan nyo, 1/7, up. Harangan nyo muna. Oh, Jage na. Trabaho na, Jage. Please. Ready sa sing ka. Cancelin nyo, sing. 20%. Makasi, up. Cancelin nyo. Okay, Jage na kayo, pare. Pare, Jage. Wala nakuha. Okay, 4 minutes. Sige lang. Apakar. Yung Kaya pa yan. Apakar. Apak mid. Pasok mid. Dami nagwawan. Image tayo With the Marbs. Image tayo. 3, 2, 1. Baba. SU. Bilis. Nandun tako sa par. Isa nyo. Ready Silipin mo nga dyan, Col. Andyan ba? Pag andyan, push nyo. Puta, sabi ni. Takosa. Apakil. Apakil. Yung GH pa to. Apakil. Dali, apakil. Apakar. Apak lang, pare. Sige, 3 minutes pa yan. Apak lang, pare. 3, 2, ang pasok. Umalis na. Pasok. Andito na rin sing. Sige lang, 8, 7, 6, 5, 4. Ito muna. Check muna tayo, 2. Okay, walang habol. Babalik yan, makasi. Up, pwede na. 7, up, okay. Patay nyo. Ubus ka dyan. Pasok lang, matay. Compress muna, LPG tayo. LPG, dali. LPG. Ubus na yan.
LPG, 3, 2, 1, tara, go. Go, 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 baba, baba, baba. Baba, 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 baba. Baba, baba, baba. Flashing. Oh, rekta nyo, babagi. Makasi, up. Kaliwa, kaliwa. Number 7, up. Kaliwa, 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 kaliwa. Kaliwa, 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 Pre, kaliwa, kaliwa. Black Dragon kaliwa, kaliwa, kanan kaliwa, yan. kaliwa, kaliwa, kaliwa. Kanan kayo. Kaliwa, kaliwa. Okay, ubos ha. Ubos ha. Macro ko lang. Oh, wala magre-revive. Macro ko lang. 3, 2, 1, go. Macro ko ha. Macro ko ha. Madama, three. sa image ka. 2, 1, pitik image. Pitik image. Pitik image, pare. Wait lang. 4 seconds. Ito, makasi up sa likod. Sige, sa likod. 1 for 7 up. Patay nyo, patay nyo, patay nyo, patay nyo, patay nyo. Ready lang ha. Reso lang, compress. Emish tayo ha. Emish tayo, emish tayo. 3, 2, 1, pa-Jage tayo ha. Pipik tayo Jage ha. 3, 2, 1, tara, go, 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 go. Pipik ka, kalahati lang natin para. Kalahati lang ha. Pag pumbo siya, balik tayo kung saan tayo galing ha. O balik na, 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 balik na. Balik na, balik na, balik na, balik na, kung saan tayo galing. Balik na, balik na. Balik na. O, 3, 2, 1, tara, go, tara, go, tara, go, tara, go, go, nag-Jage, go, 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 makasi up. Number 7 up, ubusin nyo, Jage tayo ha. Ubusin nyo, ubusin nyo. Ubusin nyo, Jage ha, Jage tayo, Jage tayo. Focus Jage, focus Jage, focus Jage, 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 Jage. Jage, 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 Jage. Jage, Jage, pare, Jage, pare, Jage, pare, Jage, pare. Nice one. Reso, 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 reso. Exo, wag nyo. Reso, reso, wala magre-revive. Unahin mo na FS Reso ah. Wala magre-reso ha. Ay, wala magre-revive ha. Gaya, reso, reso. Reso, reso, reso. Wag yung Dwin ha, wag yung MP. Nagre-reso yan. PTK image. PTK image. Tirahin mo. Wait lang. Dito tayo. Macro. Macro image na. Dito tayo. Ito, macro, makasi up. Harang lang, harang lang, harang lang, harang lang. Number 7 up, harang lang, harang lang, harang lang, harang lang, harang lang. Harang na, harang na, harang na, harang na. Oh, SP na, SP na. SP na, SP na, SP na, SP na. SP na, SP na, SP na, SP na. Ubus yan, ubus yan. Madama, SP, SP, SP. Basta SP, SP. kunin nyo. Apakar. Kunin nyo MP. Apakar. Apakar. Yan, Apakar. nakuha. MP. Nakuha na. Apakar, apakar. Ready Phoenix ha, ready Phoenix. Tingin sa Phoenix kung sa papasok. Apakel. Apakel. Apakel ha. Apak lang L. Apak lang L, apak lang L. 3. Apak lang ha. 2. 1 pasok. Pasok L. 2, 8. Madama, 7. 6. 5. Meron lang silang 4. Buntot lang tayo ha. 2. Gino, magmamadali yan. 1. PTK image. Ito sa likod lang muna. Makasi. Walang image. Upper 7. Up. Walang image yan par. Magdamadali yan. Marami buntot Gato, dito muna kayo sa likod sa amin. Ipalag. Makasi up. Mga image yan. Double. Upper 7 up. Hihigain lang. Sarap na. Ayun na nyo. Busin nyo, Ano? pre. Kaya na, kaya na, kaya na. Meron pa sa pababa. Mga 2 party pa. Nice one. Ba't nyo kinamay? Magkutsara kayo. Nice one. Nice one. Oy, huwag kayo magkamay. Huwag kayo magkamay. Huwag kayo magkamay. Congrats nga pala sa mga nasa natin dyan, Rel, Bulek, at Tibert. Congrats sa inyo. Lang yung ano. Sarap na laro, tayo na, ganda, ganda. Tinigil kami.